Pupuk na naman tayo. Yan, ganito lang. Pukpukan lang. Okay, pandalaglagan. Kumpol-kumpol. Ito yung ano, talaba na mabigat. Yung kukumpulan. Parang music yung tunog. Ang ingay ng ating pamukpok. Pero mas mabilis tayo makakuha kapag ganito. Kasi ano to eh, yung kumpol-kumpol mas mabilis tayo makaipon ng marami. Yun. Unti-unti lang. Grabe, sobrang taba. Yung nabasag. Laki. Talaba yung almusal.